Bel, kok makan kerupuk mie pakai batu es sih, Bel? Emangnya enak, Bel? Kalau kita makan pedes nih, Bel, terus kita makan batu es atau minum dingin, itu pedesnya makin pedes banget. Hati-hati ya, Bel. A few moments later. Tuh kan, bener kepedesan. Yah, bibir Awe jeding deh. Dower itu, udah kayak bebek. Sini, Papu Tiup, Papu Tiup. Ada ira. Orang mah balik lagi poting. Ih, tekan